শ্রেণী, মিশকাতুল জান্নাত মাওয়া চতুর্থ, জান্নাতুন নাইমা দ্বিতীয়, জান্নাত জাবা আফরিন চতুর্থ পঞ্চম। তোমরা তাড়াতাড়ি মঞ্চে চলে আসো। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী প্রতিযোগী যাদের নাম ঘোষণা করেছে উপরে চলে আসো। বিচারক মন্ডলী হলেন মোহাম্মদ ইফতিসাম, মোহাম্মদ ইফতাহুল, মোহাম্মদ আমানুল্লাহ। वाहिदुल बारी मैं सजदा करूं या दिल को संभालो, मैं सजदा करूं या दिल को संभालो, मोहम्मद की ठोकर नजर आ रही है, मोहम्मद की ठोकर नजर आ रही है। इसी बेहुदी में कहीं को न जाओ, इसी बेहुदी में कहीं को न जाओ, तड़प मिलने वाले की तड़प रही है, तड़प मिलने वाले की तड़प रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी उल्फत मदीने से यूंगी नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जान बिना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसके बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई हल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई हल्ला नहीं। প্রিয় শিক্ষার্থী যারা পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন বসার জন্য অনুরোধ করছি, বসলে আমাদের মাহফিলের সৌন্দর্য বাড়বে, বসার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইয়াসিন তাহা তোমার লকব জানি,
यासिन तोहा तुम्हार लक़ब जानी, यासिन तोहा तुम्हार लक़ब जानी, ना मुहम्मद मोर प्रेमेर राजधानी, ना मुहम्मद मोर प्रेमेर राजधानी। সে নামে কুল মাখলুকাত সবে, সে নামে কুল মাখলুকাত সবে, তুলে মারহাবা মারহাবা দোনে, তুলে মারহাবা মারহাবা ধোনে, না মুহাম্মদ মোর প্রেমের রাজধানী। দরায় মেমন ছিল না, যার পরশে সোনার মদিনা। হ্যাঁ, আর আছে খ গ্রুপে আর আছে। আমি তাহলে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ ঘোষণা করছি। অষ্টম শ্রেণী তুফাইল, তুফাইল কই? তুফাইল কে? অষ্টম শ্রেণীর তুফাইল, অষ্টম শ্রেণীর তুফাইল। ক গ্রুপ, ক গ্রুপের প্রতিযোগী প্রথম